May nga sa gyapon, siguro mahimo ako sa isa ka topic for today, amol sang selling. So what is selling? Kung ma-master mo ang salesmanship, actually unlimited ang imo nga income. So paano kita maging effective sa selling? Number one, kinanglan may idea kita sa ginatawag nga psychology. Ano ang isa ka bagay nga pag amo nang ibaligya nimo, nobody can say no. Yes, amo nang ginatawag nga brilliant idea. Kung kabalo ka magbaligya sang kung brilliant idea ang imo ginabaligya, nobody can say no. So kinanglan tunanta ang art of selling. Kayo sa akong experience, ang the hardest portion mo lang sang selling ang door entry. Mukha na siling nila, kung hindi ka gusto makabakal sang isa ka bagay, hindi ka na lang mag-atubang kay Micah. Ang muna ilang angga before sang I was still totally focused on network marketing. So amo na kinanglan kabalo kita mag-create sang need kag hindi kita mag-oversell. Inang for example, interested ng tao na mangkot na kung pila, basta nagapamangkot na gani, buying signal na ina sang ginatawag nga closing the sale. Kay kung mag-oversell kita, probably ga-change pa na ang behavior or psychology sang aton nga mga clients. So magsiling kita selling, it is actually from no to yes. Kung paano mo ma-convert ang iyan no into yes, dako na sa nga challenge. That's why kinanglan okay nagabasa man ta sa mga books on selling, but sa akong experience, I tried a few times reading selling books on selling, but siling ko I have to put the books away and experience because for me still the saying rings true that the best teacher is experience. Experience is still the best teacher. So that's why nga once you sell something, kinanglan you have to gather all the facts. Kag storyahon mong tao nga may need, of course may money, kag siya ang maka-decide. Kay bisan ano siya ka-convince, kung hindi man siyang deciding factor, your effort is still wasted. So amo na ng mga dutay ko nga inputs on effective salesmanship. So once again, good day to everyone.